রাধে রাধে প্রিয় বন্ধুবর্গ, লাইভ ভিডিও থাকে না চিরস্থায়ী, যার কারণে সবার সম্মুখে এইভাবে রেকর্ডেড ভিডিও। সকালের দৃশ্য সবাই দেখেছিলেন, আর বর্তমানের দৃশ্য দেখেন কত সুন্দর রাধাকৃষ্ণ মন্দির। শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের পাঠের পরে ত্রয়োদশ অধ্যায় পাঠ অন্তে গীতার মাহাত্ম্য পাঠ হচ্ছে। গীতার মাহাত্ম্য। गीतानामणि वक्खानि विज्ञानि श्रीपाण्डव पित्तगा सर्वपापनि विलङ्घितर्कणा गंगा गीता च सावित्री सीता सत्ता पतिव्रता ब्रह्मावली ब्रह्मविद्या त्रिसंगा मुक्तिजहिनी अर्धमाता चिदानंदा भौमनि धान्तिनाशिनी वेदत्री वरानंद तत्तात्म ज्ञानमंजरी इत्यर्थानि जपनित्यननिश्चलमानस ज्ञानसिद्धिं लभनित्यं कथान्ते परं जय जय श्रीमद् भगवद्गीता।